السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك انا غادي نبدا معكم فقط يعني فقره بفقره باش تقدروا تستوعبوا مزيان، وباش حتى الا ما فهمتوش شي حاجه يكونوا لي كاستيون يعني قلالين ما يكونوش كثار. متفقين؟ دونك ان شاء الله اليونيتي اللي عندكم الثانيه اللي كنا غادي نبداو سي لونيتي 2. هي عندكم العنوان. l'unité 2 c'est la reproduction chez les plantes. La reproduction chez les plantes. يعني التوالد عند النباتات. دونك بالنسبه لا reproduction chez les plantes كيف ما كنديروا دائما في الدرس كنبداو من لو تيتر. دونك لي مون كلي ديال لو تيتر كنحاولوا نبداوهم باش نفهموهم اون جينيرال باش نقدروا نفهموا l'unité 2. دونك premièrement عندنا la reproduction. Donc on peut subdiviser la reproduction en deux types. Soit on a la reproduction sexuée ou bien la reproduction asexuée. شنو المعنى ديال الوحده؟ دونك بالنسبه لا reproduction sexuée كنقصدوا بها la présence des sexes, c'est-à-dire la présence de deux sexes. C'est-à-dire deux sexes. يعني le sexe mâle et plus le sexe femelle. كنحتاجوا un mâle et une femelle. دونك هذا الرمز اللي كتلاحظوا هنايا رسمته، دونك هذا هو الرمز ديال لو مال. دائما فاش غادي نرمزوا لشي حاجه ذكريه كنرمزوا لها بهذا الرمز. دونك بالنسبه لا فيميل هذا هو الرمز اللي مستعمل. اوكي؟ دونك ملي كنقول il faut un mâle et une femelle، دونك ماشي لو مال كامل من لا فيميل، مي كنحتاجوا شي حاجه من لو مال وشي حاجه من لا فيميل باش كتوقع لنا هاد لا reproduction sexuelle. دونك شنو كنحتاجوا من لو مال؟ Donc le mâle il nous donne des gamètes mâles. هما الرمز ديال لي gamètes. هانتوما لكم هاد الرمز حيت السبوره صغيره. دونك عندنا des gamètes mâles، c'est-à-dire les gamètes هما الامشاج بالعربيه اللي كنتو كتقراوها. دونك الامشاج الذكريه زائد بيان سور شنو غنحتاجو؟ دونك des gamètes aussi femelles. Donc les gamètes mâles plus les gamètes femelles. Donc شنو كتوقع لنا هاد لا ريونيون اللي كتبان لها par plus؟ c'est ce qu'on appelle la fécondation. ندير لكم غير رمز كذلك، c'est la fécondation بمعنى الإخصاب. après la fécondation كتعطيني l'œuf، والœuf كيعطيني un être vivant. اوكي؟ دونك نعاود مرة أخرى. donc la reproduction sexuée il nécessite des gamètes mâles plus des gamètes femelles. Donc la fécondation des deux gamètes nous donne l'œuf, يعني البيضة, et l'œuf غتعطيني après plusieurs divisions غتعطيني un être vivant. صافي. Donc كنتمنى تكون la première partie مفهومة. Donc nous maintenant la deuxième partie. On a la reproduction sexuée. شرحناها قلنا كتحتاج deux sexes. Donc la reproduction asexuée باينة من المعنى ديالها. Donc هنا asexuée c'est-à-dire non asexuée. Donc non asexué يعني ما كنحتاج soit des gamètes mâles soit des gamètes femelles. Donc comment ça se fait هاد la reproduction asexuée؟ غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد. mais الفكرة الأساسية هنايا en général il ne nécessite pas des gamètes mâles ou bien des gamètes femelles، يعني كدار بطرق أخرى اللي غادي نتكلموا عليها. Donc maintenant nous la deuxième partie le titre كيف ما قلنا. Donc شرحنا maintenant la reproduction soit sexuée soit asexuée. Donc maintenant chez les plantes. Donc خصنا نفهموا les plantes en général la classification ديال les plantes. Donc les plantes كنقسموهم selon la présence ou bien l'absence de la fleur. Donc on a les plantes à fleurs هذا غيكون la première classe, et les plantes sans fleurs c'est la deuxième classe. Donc les plantes à fleurs كنقسموهم عندي غادي نعطيو بالضبط جوج ديال لي جروب اللي غادي نتكلموا عليهم. premièrement les angiospermes. les angiospermes هما اللي كتعرفوهم اغلبيتهم، حنا غادي نتكلموا عليهم من بعد. et le deuxième groupe اللي غنتكلموا عليهم ce sont les gymnospermes. Donc عندنا les plantes à fleurs ce sont les angiospermes et aussi les gymnospermes. غادي نحاولوا نشوفوا quelle est la différence entre هاد les deux.
عندنا le deuxième ou bien la deuxième classe اللي غنتكلموا عليها ce sont les plantes mais sans fleurs, sans la présence de la fleur. يعني في la vie ديال la plante كامله ما كتكونش عندي une fleur. Donc شكون هما هاد les plantes sans fleurs? En général, on va parler نكتب لكم هنايا. Donc عندنا premièrement ce qu'on appelle les mousses. Deuxième groupe, ce sont les algues. Les algues كتعرفوهم يعني الطحالب. Les mousses مازال ما عمركم شفتوهم ان شاء الله. دابا نعرفوا شنو هما les mousses etc. On a aussi les lichens. Les lichens تكلمنا عليهم بزاف. Les lichens c'est l'association entre les algues et غنكتب لتحت نيت champignons. Donc les lichens, c'est l'association entre algues et champignons une relation, l'isminaha la relation de symbiose. Donc les quatre groupes اللي كتبت هنا كاين d'autres groupes ممكن نزيدهم هنايا زيد c'est les fougères. Les fougères. Donc les fougères et les mousses ما عمرنا تكلمنا عليهم. Les algues كتعرفوهم تكلمنا عليهم. Les lichens et les champignons تكلمنا عليهم déjà. Donc هاد 1 2 3 4 et 5 groupes كيدخلوا في les plantes sans fleurs. Donc عندي هنايا un schéma explicatif. Donc كنتمنى يكون واضح شويه. Donc هاد le schéma explicatif كيعطيني la classification végétale اللي تكلمنا عليها. دونك انا حاولت نقسمها اون جينيرال. On a les angiospermes et les gymnospermes هما الاولين عندكم. Ce sont les plantes à fleurs et les 5 groupes autres ce sont des plantes mais sans fleurs. عندنا d'autres caractéristiques. غنحاول نخلي لكم هاد لو شيما او بيان هاد لو ديابو حيت هذا راه سو فورم دان ديابو. غنخليه لكم ان شاء الله دابا نصيفطو لكم باش يبقى عندكم باش تقراو على خاطركم. صافقين. دونك كانت هذه لا بروميير بارتي سي لا بروميير باج اللي غتكون فيها تبداو بها الدرس ان شاء الله. ونعاود نصيفط لكم عاوتاني ان شاء الله لا دوزيام باج. صافقين. يلا السلام عليكم.